Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça c'est une vidéo réponse دائما واحد من الكلاب الساعرة رافع 156 والله العظيم يعني واش تستنى من واحد باع الذمة نتاعه. Et malheureusement c'est ces gens là qui prennent le prétexte. Tous les prétextes sont bons, hein. Cette fois-ci ça a été ce qui s'est passé à propos de l'incident qui s'est passé pour l'ambassade algérienne au Maroc. Sincèrement, je ne voulais pas intervenir ni faire de vidéo là-dessus parce que, à mon sens, ça ne méritait pas. Ça ne le méritait pas. Yani, comme a dit Khouna Ghanou, ceux qui veulent à tout prix tomber dans ce type de piège, c'est des moutons de panurge, au sens propre du mot. Et la raison pour laquelle je ne voulais pas faire de vidéo, elle est toute simple. يعني كيفاش انا عندي ناس اللي راهم حاكمين البلاد اللي راهم حاشاكم يضلوا يمسحوا الزبل نتاعهم بالاعلام هذا. Ils sont en train de ternir ce drapeau à longueur de temps. باعوا عرض البلاد، باعوا شرف البلاد، باعوا رزق البلاد، باعوا ارض البلاد، ما خلاو والو. القسم اللي قسموه على دم الشهداء اول ناس يبصقوا عليه هما بوتفليقه وخو بوتفليقه وشاكي بخليل وعبد الملك سلال وقنيزيه والتوفيق ونزار تطلع الراكاي كونكوني وسي با لا بان. بالنسبه ليكم بون سي اون شانسون كي عبلات مي سي لا ستريكت رياليتي واللي بغى يهرب منها ربي يسهل عليه. Donc pourquoi aller voir quelqu'un d'autre اللي زعما قطع العلام. Il peut tout se permettre. ايا ويهدر كوم كوا لو بوبل ماروكان effectivement عافس عليه محمد سيس اللي انا جو مون بالونس ايبردومون. محمد سيس يابس على شعبه ولا ياكلها كاع. C'est au peuple marocain de se déclarer ويدبر راسه. C'est son problème. C'est pas le mien. أنا اللي راه غابني سي الكلاب اللي راهم حاكمين فينا واللي راهم عابسين علينا. au sens propre du terme. وحنا الشغل زعما تشوف الجمل حدبته غير حدبة جاره ما يشوفش حدبته ليه. Et il prend la défense comme si on avait une diplomatie extérieure ou les explications à dormir debout. Un pizzaiolo analyste. C'est tout ce qui nous manquait. Et avec bien sûr ses créneaux à lui, le taux d'écoute. L'audimat عند السرابة. أقسم لك بالله العلي العظيم يفعل الجهل بالجاهل ما لا يفعل العدو بعدوه. Et donc tout ça, le nationalisme à mon sens, c'est de voir la stricte vérité. Nous n'avons jamais eu de gens dignes de ce nom responsables, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de l'Maghreb ou de. Nous avons tout pour constituer un voisinage des plus parfaits. Deux peuples unis par des millions de choses. Unis par une histoire, par une langue, par une religion, par une culture, par une terre, par un ensemble d'événements, Alors, on est le premier à cracher sur la soupe. Là, c'est... مانيش نهضر على نهضر على الكلب تاع رافع وأشباهه. Les premiers à cracher dans la soupe. اللي ربى بوتفليقة c'était pas le Maroc, ما كبرش فيها. Ou le front marocain dont on parle souvent et tout, il a trouvé son refuge ou toute l'assistance qu'il fallait au cours de la guerre de libération nationale. Maintenant il y a un minable qui soit, je ne sais pas, un minable marocain قطع العلم. Ça veut dire quoi? Il représente tout le peuple marocain ou là, ça veut dire quoi? Ils se valent. Ceux qui gouvernent le peuple marocain, c'est des chiens. Ceux qui gouvernent le peuple algérien, c'est encore pire. C'est encore pire.
Donc, venir nous chanter cette histoire du conflit et tout, maintenant, réellement, comme a dit notre frère Ranou, nous faire tomber dans le piège des moutons de Panurge. وانا نشوفوا درك وجوه المعيز راهم اخويا يصولوا ويقولوا في الميدان، راهم يصولوا ولا ما سي با محلل سياسي وسوسيولوجي وثقافي وفلسفي وديني شكون تبرك. ما صبناش وين نحطوك، اقسم لك بالله ما صبناش وين نحطوك. كي بعت عرضك وبعت الذمه نتاعك فافعل ما تشاء، افعل ما تشاء، راها مطلوقه. اي جو بونس كو داج سافا فير 6 مينوت. فوق حسابك، فوق حسابك. هذا هو، والسلام عليكم. سلام على من اتبع الهدى.